Sige. Pero pag nanalo ka, 200 kay kuya, 200 sa akin, 400. Oh! Okay, sige. Boom! Hindi yan na yun, oh. Yun, oh. Tangin na Ayan. Ano? Ano ko itong sige, oh. Ayun, oh. Boom! Apat na lang. Oh! Let's go, Pacers. 200 po siya pa pag natalo, ha. Iksandaan. Patay! Depensa! No, di yan. Siyempre. Depensa! Yun, oh. Depensa mo! Depensa mo! Yun, oh. So, relax. Lamang tayo, lamang. Okay. Lamang tayo, relax. Patay Go, oras. Pacers. Defense. Saksak na! Yun, Naman. Pira tanong maaga ngayon, ah. Wala ko Sige, pira, ah. 3 minuto pa, oh. 3 minuto pa. 3 minuto pa, oh. Defense! Stress. Depensa! Paul. Wala yan. Let's go. Defense. Pacers. Go, Pacers. Defense lang, Yun, oh. defense. Stress. Ayan! Boom! Wala yan, rebound. Sayang. Relax. Gagi, ayun, ready mo yun. Relax. May pambayad ka kaya 200. Relax. Uy, bayaran mo ito pag natalo, ah. Bayaran mo ito Relax kaya 200, ah. Tandaan lang, relax. Ay, sa Indiana ka Relax pumunta, eh. lang, Kung relax sa lang. Saksak mo na! Tutang na, Paul ka ngayon. nag-Indiana ka, eh. So, ibig sabihin, hindi ko sagot yung pambayad mo pag nanalo, ah. Pag nanalo sa ibo to, eh. Bayad kayo ngayon. Kasali manalo ako. Kasali na Pag nanalo tayo, saan wala ang ako. push up? Pera nun. Bakit, Depensa ah? lang, depensa. Kaya na, wala na yung oras. Yeah, Depensa lang. wala kasi niya. Report din, no? Depensa lang, depensa. So, Tyrese, at 3 minuto pa yan, kido. Depensa, Mahaba depensa. pa yun, no? Depensa lang. Let's go. Boom! Sayang. Butata ka ngayon. Yun, no? Nice foul. Papira tayo ngayon. Bayaran niyo ko, ah. Depensa lang. Ay, Pito. Kaya yan. relax lang. Tanda lang. Relax. Okay siya. Ay, Paul! Wala yan. Sayang mo nito, ah. Wala yan. Relax lamang tayo lamang. Relax lang. Yun, no? Tang na, bobo. Foul? Paul yun. Patay. Boom! Puchat. Dada lang. Depensa pa lang oras, eh. Kaya depensa lang. Still na yan. Ano ba yan, kido? 6 na lang. Oras. Ayan. Wala. Tres mo. Yun, no? Tang na mo, Paul. Nice. Bobo. Let's go, Pacers. Panalo yan. Panigurado yan. Di mo tuwa. Okay, piyara mo talaga yun, ah. Stress. Wala yan. Utang ina, 3 na lang ga. 3 na lang, Brad. Bale, Brad. Paano ba yan, kido? 3 na lang, oh. Kumusta ka ngayon? 3 na lang yan, kido. Paano ba yan? 3 na lang yan, oh. Titres pa yan. Tignan natin. Go, Pacers. Saksak mo. Small ball pa kayo, ha? Tres mo. Nice Utang one. na yun. Ano? Pinalwak. Buo Nice. ang kota. Nice one. Nagot ka ngayon. Yun, oh. Sa palpal. Grabe yun. Ayan. Diretso mo na. Relax lang. Grabe, sa palpal. Tres mo. Oh, nonks naman. Patay. Yan. Ay, nang tatlo. Tres mo na. Relax. Sure. Patay, Boom! us, palpal. Utang Huli. na tubo. Huli. Utang ka. Tres mo, pre. Huli. Tingnan mo ko do. Still mo. Tres. Wala yan. Tres. Patay. Ay, okay. Ay, putang ina mo. Isa. Sana lang ang Isa. Pabaya ang puta. Isa. Ano? Wala. Patay ka ngayong bata ka. 200 push-up. 200 push-up, oh. Ayun na. Pero, bubo. Yun, 200 push-up, ah. Oh. 1, 2, 2, 3. Uy, isa mo. 4, 5, 30, 6, 40, 7, 8, 90, 9, 10, 11. Wala, uy. Daya. Nalang, Uy, wala. 200. Ito, pag nanalo ka, 200 naman babayad sa'yo. Talo ka eh. Nag-OKC ka kasi. O yan, sige. Ayun na. 20. Sige, gawin natin 20. 21. 22. 23. 24. 24. 5. Oh, 26. 27. 28. 29. 30. Oh, 31. 30 pala, Brad. 32. Wala kaya, puta kaya. Di ba? Wala pa. Uy, Uy, ang tayo mo kino. 200 din. Ayusin mo. 200 yan. O yan na. 10, 11, 12, 35, 40, 41. Ayusin mo. Ay, saan naman bilangan? 42. Oh, 43. Sit up. Yan.
51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 68, 69, 70. Oh, 2, 200 ba yun na? 200 lahat yun. 4, Pupusap mo. 5, 6, 7, 8,